असी अपने महफल का आगाज़ तलावत कलाम इलाही तो करने। तलावत वास्ते मैं दावत देंगा कारी अब्दुल हसीब साहब आन और साढ़े दिलों को कुरान और हदीस ना मुनव्वर फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ए सन हाफिज़ अब्दुल हसीब साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां दे इल्म उम्र अंदर बरकतां अता फरमाए।